Tingnan natin ang niluto kong shrimp. Kumbaga sa Arabic, Rubian. Ayan po. Kalas? Kalas inte? Utopia. Utopia Foods. Ayan, shrimp. Sarap, 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 sarap. Yummy, yummy, yummy. Philippine sarap, sarap, sarap. Tamam, sarap. Tamam? Lami. Ada Utopia, kokokok, korkok. Tamam, korkok. Ito kanin to. Kanin. Ha? Dagiga. Digiga Arabi? Utopia? Tamam, digiga? Aywa, sa video. Tamam. Mashallah, Utopia. Broccoli, carrots, vegetable. Alo, patatas, broccoli, pilpil. Utopia. Pagkain. Ito naman, pagkain ng mga sarap to. Ako nagluto nito. Yan.